Butangin na naglinya diya, tumudula ta. Don't do it. Michael, we had to collect. It's a fire ban. Fire ban man karon? We got it done really hard. Yeah. Just like that. Yeah? Sunset. Uy, ang ganda dito, Tio. Wala kasing coming. Wala na, kita na. This is us. This is us and we're okay. Ganda, no? It's very nice. This is a very nice place, Mids. I know. Good choice, Mids. Good choice. Naglalis pa ta, Mids. Be a candle in the dark. You can shine like a city on a hill. Give your hand, give your heart, save the fairness and rock. Be the soul of the Dala mo pa din. Sayang. Daw si ano si Wow. Tita Elvie. Oh, kaya wala na. Ano sa ikaw niya? Punta ka di. Joseph, puntahan mo sila, Kuya Nemi. Parang Pilipinas. Pero di ba kahoy di? Parang Pilipinas probinsya. Oo. Diba? Maganda. Pero sa probinsya minori kabugha. Yung na niya mong balay sa una di. Dali, ato ta diri. Sino nandiyan? Sila Brilon. Biton. Wala sila. Ila ra gyud ang himo-himoan. Lagi. Wow. It's nice. Kaya pala walang tao sa mga bahay niyo. Nandito pala kayo. Umikot kami doon. Masarap yung cookies. Bibigyan na nga tayo ng ano ng birthday. Good morning, beautiful ladies. Good morning. Ay, sabi ko yun Good morning. Ayan. Ito kami ngayon. Oh, ito. Ito, ginaganon yung pinakrush, di ba? Yeah. Di ako ko ka. Ay, oh my goodness. Ayan naman pala. Ayan pala. Maliit lang yung butas mo, hindi Ay. siya yung ano. Patulong. Teka, may ano, na-excite dahil sa Eh, camera. ano mo eh, buhos mo. Yan. Ayun. Yan. Oh. Ang soft mo. Good morning. It's Sabbath morning. We're here at Camp Hastings. Close to Edmonton. It's just 45 minutes drive. And we're in the kitchen. It's been a while. La 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 la. Kryptonite. Wow. Oh. Yan. Taga ano yan? Taga hospital. Yung isa mananahe. Oh, saan ka pa? Yan. Wow, hindi siya nagluluto. Hiwa-hiwa lang. Wow. Hey, pag pumunta tayo doon sa Noah's Ark, donated mo yung mga nandun. Kasi hindi pare-pareho eh. Ay, okay. You go inside. In between. Yeah. Ducks. And ducks overnight were so loud. Oo, there's so... Sige. Mabre pa na siya. Welcome. Hi! Good morning,
Yan. It's a very small island. There's an island right away. Crocodile pala, ang laki-laki. Wala na, hindi na siya nag... No, Aran siya, ay ito siya, tayo. closer. Yeah, it's getting closer. Ayun na siya, oh yan. You see the bubbles? Layo man. Ayun na, papalapit na siya dito sa atin. Ayan na. Told you. Ah! Come here. So cute. Come here. Oh, Beaver. Beaver nga. Beaver. Ayan na siya. you see the bubbles? Yeah. Ano yan na? There. Ayan na! That's very Bell! Need help? Wala strength. Morning! 3, 4, 5. Okay. To the family. We have a friend back in the Philippines that Ayan. Wow, pangmalalasang. Yan ang video. Ayan o. Yeah. Tinalupan ko na. Balok na. Bibigyan mo kami pasal nga. Kasi pag kayo na Wala akong nakitang bawang dun na. Sige na, kasi sa August, mag-camping na tayo. Bilis! We will ask ticket number. Okay. Ticket number 013. all right. I have the Ata! mas makinis talaga sa ibabaw kaya sa ilalim. Kain na. Wow! Kali ka Jomo, kali para bata namon. Oo, yeah. Kasi maliit din ang mata. Chinese din. Ay! Wow. Yana, how old are you? Ay, Mateo, bakit umiiyak ka na, ha? May umiyak na bata. Ano kalan? Hi, John. I don't know my Ng mga tayo ngayon na nag-upload kami para maka-set din ng schedule for the year. Ako, fa. Pagka, halimbawa ganito nga, Pagkatay mo, ayaw mo
ba? Maglagay doon. May isa, dalawa.